Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arif Nazim dan kumpulan saya Muhammad Jeffrey bin Chumli dan Muhammad Daniel. Hari ini kami nak membentangkan tentang case study. Slide seterusnya. Okay, first saya nak terangkan tentang installing dan configure namespace. First, install the distribution file system. Buka dekat add roles and feature wizard, and then tekan role based and feature based installation, tekan next, and then tekan next lagi. Okay, yang ni pilih file and storage services, and then kembangkan dia, pilih DFS namespace. Klik kat situ and then tekan next, and then dia akan start installation. Okay, seterusnya. Okay, kat situ lepas dia dah install, kita buka dekat dekat DFS management console, and then kita right click kat namespace, and then kita create new namespace. So kita kena choose, kat situ kita tulis right click and then kita choose new namespace. After that dia akan keluar macam ni. So bila dia keluar macam ni, kita tekan browse, kita pilih kita punya domain, kita punya PC lah, then tekan next. And then lepas tekan next, kita kena pilih kita punya, kita kena buat kita punya namespace. So kat sini kami buat nama namespace kami Jeb then Red. Ni saya tekan next. And then lepas tekan next, dia akan keluar macam kat belah kanan tu, domain based namespace. Then tekan next lagi sekali. Okay, lepas tekan next, dia akan keluar review. So dia akan keluar macam ni, dia akan tulis semua, dia akan keluarkan semua benda, and then baru boleh tekan create. Lepas tekan create, okay, lepas ni saya nak, lepas ni kita akan create distribution file system folder. So untuk ini, mula pergi kat DFS management console. Dan lepas dah pergi kat DFS management console, kita tekan namespace, dia akan keluar kita punya namespace yang kita baru create tadi, Jeb dan Red tu. Tekan right click kat Jeb dan Red tu, and then tekan choose new folder. Lepas tu dia akan keluar macam tu lah. Kat new folder ni, kita kena tekan add, and then lepas tekan add, dia akan keluar create share. Kat create share ni just tulis nama share name kita. So saya buat kat sini file share Jeb dan Red. And then tekan browse, kita orang save dekat C. So and then tekan OK je. Lepas tekan OK, just pergi dekat network path yang kita pilih tadi. And then terus nampak lah yang apa ni, tu ada tulis file share Jeb dan Red. Itu apa yang baru kita create tadi. Itu saja daripada saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Muhammad Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya Muhammad Daniel bin Muhammad Nasir. So untuk set up IP address dia, kita akan terus pergi ke window yang pertama kita, dan kita akan set the internet protocol version 4. So kita akan tukar dia punya IP address, iaitu 192.168.1.1. Kemudian subnet mask seperti biasa 255.255.255.0, and then 192.168.1.1 untuk DNS server. Dan seterusnya untuk window yang kedua pula, kita akan tukar IP address dia 192.168.1 dan 2, 255.255.255 dan 0 untuk subnet mask. And then untuk DNS server kita tukar 192.168.1.1. Seterusnya untuk installation Active Directory Domain Service, so kita akan pergi dekat Add Roles and Features wizard dekat interface tu, and then kita akan tick Active Directory Domain Service, and then kita akan pergi dekat next. Lepas tu kita akan confirm installation selection, and then tekan install. Next. Okay, lepas tu adalah after install add a new forest. So kita akan pergi kat deployment configuration, and then kita akan tick add a domain controller to an exciting domain, and then kita akan letak nama dia sebagai toucher.com.au, and then kita akan tekan next. Next. Okay, untuk yang next pula kita akan buat domain controller option, and then kita akan tick domain name system DNS server. Lepas tu kita akan tick global catalog GC, and then kita set password kita lah. So confirm password kita set, and then tekan next. Okay, untuk seterusnya ini adalah additional option. So kita akan replicate from, kita akan ambil kita punya toucher.com.au tadi lah. Lepas tu and then kita tekan next. Okay. Untuk yang seterusnya, kita akan ke Active Directory Domain Service Configuration Wizard. So kita akan tekan ke bahagian path, and then kita akan
terus ke bahagian review option and then kita akan tekan next. Okay, untuk yang seterusnya kita ke prerequisite check. So kita akan pergi dekat situ, just tekan install, next. And then kita akan tukar dia punya server 2 join domain to server 1. So set the static IP for server 2. So kita pergi kat server 2 and then kita set dia punya IP. So 192.168.1.2 dan kita tukar dia punya DNS alternate, dia punya preferred DNS server iaitu 192.168.1.2 and then alternate DNS server dia 192.168.1.1. Okay. And then tekan okay. So untuk next kita akan masukkan join domain and login using password that we have created. So masukkan computer name, kita masuk tadi administrator dan kita masukkan password tadi dengan password tadi. And then untuk seterusnya kita akan install Active Directory Domain Service. Choose add a domain controller to an existing domain, click next and enter password. So tekan deployment configuration and then tekan add domain controller to an existing domain and then tekan kita punya nama domain tadi toucher.com.au and then tekan next. Lepas tu kita pergi ke domain controller option and then kita tick domain system DNS server dan global catalog GC dan masukkan password kita seperti yang kita nak and then tekan next. Untuk yang seterusnya adalah in replicate from, choose server 1, click next to continue, click next to continue and click to install. So untuk yang bahagian ini kita akan pergi ke additional option di Active Directory Domain Service Configuration Wizard and then tekan next and then tekan Active Directory and then tekan ke bahagian path and then tekan next and then ke prerequisite check ini kita akan terus tekan install saja. So itu saja daripada bahagian saya akan pass kepada Muhammad Jeffrey. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Jeffrey. Untuk slide seterusnya dan sampai ke penghujung slide saya akan ambil alih. So seterusnya kita perlu pergi ke Active Directory Site and Service. And then kita kena pergi, kalau kita dah pergi ke Active Directory Site, kita akan nampak macam ni. So apa yang kita kena buat dekat default first site name ni, kita kena tekan bawah and then ada server. So dia akan ada keluar paparan macam ni. So untuk apa yang kita kena buat kat sini, kita kena right click and then kita kena make sure yang kita dah tick global catalog. So untuk kumpulan kami terlepas pandang untuk screenshot. Kami ada check tapi kami tak screenshot. So yang petak ni kami ambil screenshot daripada lab 4.2. Kami ada buat tapi kami terlupa untuk screenshot. So selepas tu kami point alternate DNS server to server 2 iaitu ni 192.168.1.1 and then alternate DNS server dia 192.168.1.2. Untuk DNS server tu satu pula kami setkan 192.168.1.2, alternate DNS server dia 192.168.1.1. So untuk seterusnya create sharing folder between two server. So kita perlu create new folder dekat server 1 and then kami namakan Jeb_Daniel_Harith. So yang kami create adalah ni mula-mula dia dekat bawah tapi bila kita dah configure semua, saya terkeluar dan masuk balik dia dekat atas, dia bukan kat bawah. So dekat kita punya file ni kita right click and then kami letak text document dekat dalam ni dan kami namakan text document ni hari Jumaat sebab hari ni hari Jumaat. And then verify created file folder in server 2. So ada banyak step yang kami tak screenshot tapi sebagai bukti kalau macam ni dekat kat server 1, so dekat local disk, so ni pun sama. So bila dah masuk dekat server tu pula dia akan jadi macam ni. Network ada dekat WinQBH54R550. And then seterusnya sebenarnya sebelum ke slide ni ada banyak lagi step tapi kami buat cuma terlepas pandang untuk screenshot sebab kebetulan kami bertiga ada hal, so agak kelang kabut di situ.
So ini saya skip terus ke DFS replication configuration. So untuk ni kami kena set up nama replication kami iaitu touchshare.com.au/jeb_hard_dan_read/dep dan read. So and then replicated folder name kami adalah jeb dan read, dan kena tekan next. And then pilih primary member. So bila tekan bawah ni ada pilihan. So kami pilih yang ni sebab ini adalah Windows Server pertama kami. Then next. And then select full mesh ni. And then next. Pilih full bandwidth. And then next lagi. So untuk verify yang replication group yang kita dah buat adalah dekat ni. Bila kita pergi dekat DFS management, dekat bawah ni tekan dekat replication ni, kita kena drop down dia and then nanti dia akan keluar macam ni. So ini adalah tanda kami dah successful. So ini adalah Windows Server saya yang pertama dan ini Windows Server saya yang kedua. So ini adalah replication yang kami dah buat lah, jeb dan read. So itu sahaja daripada kumpulan kami. Tapi sebelum saya tamatkan pembentangan hari ni, saya nak terus terang kat Puan yang kalau Puan rasa kami punya slide ada kalau ada Puan rasa saya meniru ke apa, Puan just beritahu je sebab saya boleh buktikan yang kami tak tiru, sebab kami cuma try nak screenshot je Puan. And then dah lambat untuk submit, so kita orang teruskan je. Yang terlepas pun kita orang terpaksa terlepaskan and then just letak dekat slide apa yang ada saja. So kalau Puan rasa kami ada meniru mana-mana pihak, Puan boleh direct PM saya sebab kerja ni saya yang buat. So kalau Puan rasa saya ada meniru, Puan just PM saya and then saya boleh share screen kat Puan, tunjuk satu persatu. So sekian, terima kasih.